This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. LTFRB y LTO ya unifuerza para colorum vehículo na syudad. Operasyon del LTO na mga motorista depende también na kondisyon del tiempo. Graduation del WIMSU ya queda emotional después un magna cum laude anak ya regala medalya con su nana na entablado. School break, tiempo para manrelax mga maestro y maestra. Graduation ng mga eskwela el hace temprano, aga y tarde para menor efecto del calor del tiempo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. La grande noticia esta noche, el LTFRB también LTO ya unifuerza para curriculum vehículo de la ciudad o aquí na ciudad. Después tiene mga public utility vehicle el nuay siempre puede man consolidate. Aquí el report de Marites Espartero. Ya anunsya el Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB9 keta prinsipya sila lockdown con el mga PUB ken may mandaman consolidate na modernization program del gobierno. Asegun con Tommy Makadindang como parte del joint operation del LTO9 keta encabeza el RD Nasir Ibrahim y el HPG. Ta prinsipya asegun kuhi magaan consolidated PUVs donde Chenia kun ken man issue show cause order. Mismo el direktorya abla kay Chene asegun agreement sa central office kay el LTO amo el lead agency para empuha el kuhida na mga kolorum behikulo por causa falta personajes el mencionaw ahensya. We issued a show cause order to all the unconsolidated PSE or PUG. And then ngayon, so far, yung subject for the order of the DOTR Central Office Manila at saka ang leading agency naman ngayon to apprehend all allegedly colorum ay ang LTO naman ang naka-assign diyan. Sila ang leading agency to apprehend all the colorum, allegedly colorum. As of now kasi ang LTFRB we have no law enforcement power. So ang nanghuli ngayon ay ang LTO naman po. We are just kumbaga joint lang kami. Nasa joint operation lang kami kumbaga sa operation pa. Yung hindi nakapag-consolidate is you have to explain. You have to kung ano ba talagang rason ang na hindi kayo nakapag-consolidate naman po. Kasi sa haba po ng panahon na binigay ng ahensya na mag-consolidate, bakit hindi po nakapag-consolidate yung mga ibang unit naman po. Mientras tanto, en antes aga, temprano yung manifesto el mga personajes del Land Transportation Office o LTO iya conduci checkpoint na Calle de Canilar, donde mucho mga motorista el con Kenya puede man issue citation ticket el mga personajes del mencionaw ahensya. Tungkol sa mga kolorum, ma'am, ante po na kami sa feedback ng chief namin. O kung ano yung ano niya. Kasi hindi ka pwede manghuli pag hindi mo kasama ang LTFRB. Pero kayo sir, ang ginagawa ngayon dito? Ngayon, ang ginagawa namin dito, so far marami pang hindi nagpaparehistro. Katulad nung kanina, yung isang government employee, na expiring registration na nagiging sabi ko, hindi na pwede. Mga helmet, marami pa rin hindi gumagamit ng mga helmet. Ginagamit nila yung mga nut shield, bawal yun. So far, nag-antay kami sa feedback ng hipi namin. Tsaka, pakikipag-coordination kami sa LTFRB para joint na lang kami, pwede na kami mag-conduct ng operasyon.
Mientras tanto, asigun con el jefe del Operation Unit del LTO-9 Oloy Halaludin, preparaw el ahensya para implementar con el mandato acerca ng programa del LTFRB, donde kuhi magabayolador na magakamino y aquellos maganuay sigi con el PUV Modernization Program del gobyerno. Continuous tayo on the road na para manghuli. Kasi actually hindi lang anti-colorum yung focus natin, kundi yung mga unregistered, mga expired, and other land laws, mga land transportation laws. That is our mandate na regular yung mga enforcer natin dyan sa daan. Kaso lang, pag hindi matempuhan yung mga colorum, hindi magdaan pag may enforcer. Pero tuloy-tuloy yan. Kasi regular ang presence ng ating law enforcer. In case may nahuli tayo mga colorum, saan dadalhin i-impound yung vehicle? Dito sa atin. Dito pa rin sa Dito sa LTO. Okay. Ang impounding area natin ay sa Ecozone. Yung sa mga Piaggio na yan, mga tricycle, halimbawa, 5,000 ang penalty. Yung sa mga jeep, 50,000. Yung sa van, 200,000. Sa bus, 1 million. Okay. So dapat wag na sila mag-colorum kasi walang may dudulot sa colorum. Base na assessment del ahensya, el LTFRB9, tiene total 88.13% el yaman consolidate na PUB Modernization Program. Iklaro na indikasyon kay hindi todo PUB el toma parte na consolidation kumuko sa tarisibi el ahensya del LTFRB. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Anunsya el LTFRB kaya prinsipya sila lockdown kunel maga PUV kien nuway mandaman consolidate na modernization program del gobyerno. Asigun kun Tommy makadindang como parte del Joint Operations del Land Transportation Office 9 kaya inkabesa si Regional Director Nasir Ibrahim LHPG. Ta prinsipya sigun kuhi maga unconsolidated PUVs donde tiene asigun kien man issue sila show cause order. Mismo el director Yabla que tiene asigun agreement o acuerdo de la Oficina Central del LTO amo el lead agency para empuja con el cogida del mga kulurong vehikulo por causa falta personajes el mencionado ahensya. Una-una, dapat if possible sa may shade, may kahoy o kaya may building na ano sila. Pero kung wala man, yung oras na hindi masyadong mainit, sila na mismo mag-adjust sa lugar. Kung may road safety tayo, may personal safety rin dapat kailangan. Graduation del Western Mindoro State University queda emocional después un anak magna cum laude ya regala medalya con su nana na entablado. Takil report. Silega el mes de mayo fuera el maga fiesta que cada barrio ta celebra. Este también el mes donde grande celebración para con el mga estudiante también mga mayores, siendo sila finalmente el graduaya y move también para la siguiente parte del vida como un persona. Ayer na un graduation ceremony del Western Mindoro State University para del College of Education, fuera que bien animado del mga alegría, risas para con el mga mayores junto con el di na mag-anak que finalmente deto gaya sila. Este el video ni Dr. Jeremiah Luna Saavedra kaya hace quebra con el corazón del mga vivientes na Wimsu Gymnasium también na internet ayer. Levando si Mark Lawrence Basan con su nana arriba del entablado. Maskin, klaro tapa sa tormento kami na al sunana entablado. Ele, con orgullo ya presenta con su nana que un la bandera y recibí con el medalla del presidente del Universidad Maria Carla Ochoterena, el medalla del Magna Cum Laude que segundo na de con todo alto Latin honors kita recibe el un colegio. Puede mira na cara de Mark el alegría y orgullo y presenta manda usa con su nana con su medalla que señal del sacrificio del un mayores para lang manda entra eskwela y managradua hindi lang como un ordinario award sino Magna Cum Laude pa. Este video ya sa bien emocional con el mga netizens ayer donde puede mira el miles shares na Facebook también TikTok el ya si kusi con el mga corazón del masinquien pa valiente persona. Tamanda lang mira que bien grande este cosa para con el un nana o mayores manda akaba con el di ila anak na eskwela que na palabra pa di ila. Ese solamente el riqueza que puede kami dali contigo como un anak el gradua na kolehiyo.
si Mark Lawrence, un graduate del magna cum laude del Bachelor of Special Needs Education, quien ya recibí manada pa mag-awards también. Ele, uno del mag-espejo del magamanada estudyante na syudad que tapa sa tormento sitwasyon na estudio, pero nung kaya descansa para lang con el di ila mayores también del di ila futuro. Ya puede también recibir el TV11 información que por causa na dedikasyon di Mark, enseguida se ofrece el WIM su President Maria Clara Ocho Torena trabajo con ele como maestra e insinya ali na Western Mindanao State University kun Mark. Este año, el primera vez el Departamento de Educación o DepEd el implementa un mes vacación o school break na mga maestro y maestra, donde hindi estos obligado reporta na mag-eskwela para puede goza muy bien el di ila school break. Además, cuantos maestro y maestra taplanyaya pa siya. Junto con el di ila mga familia na venedero school break, donde sila alegre con esos movimientos del DepEd para kanila. Yo, di mio plano, se acaba di mio plano na dentro di mio casa, rikuya na yung mga ropa o sa bali, kabar, si tiene un poco budget, kere yung bira ulit na di mio kere lugar na dapitan, na daka, kay bimbalag at alyaman relax. Junto na di mio pamilyas. Personally, alegre kayo kay first time te, na un mes gad ka namun hindi mete el DepEd. Siyempre, di mo plano, andayo bakasyon. Siyempre kami ki grupo de mga maestra, kami na kami bakasyon, huntu-huntu na bukid noon. Siyempre, sobra gade alegre kay siyempre no, hindi ka namon ay manda reporta ese tiyempo, so momento yagad sa daamon para man alegria un poco y un rato. Man self-care, si Chene Tiyempo anda tamen na parlor, man beautify, ese agayod el tiyempo. El graduation na mag-eskwela el hace temprano aga y tarde para menorar el efecto del calor del tiempo. Aquí el report de Marites Espartero. Este el Canopy aquí na Canalar Integrated School and el conduce a graduation rites del más de 200 mga estudyante. Actualmente, ben a ancho el lugar y true el viento. Amo estel tafidi el directiva mismo del DepEd donde el conduce a mga graduation rites para confortable el mga maestro y maestra, también mga estudyante y también mga visita. Siguiendo con el directiva del Departamento de Educación o DepEd, acerca na kondukta del mga moving up ceremony e mga graduation rites, especialmente na mga eskwela de publiko. Debe esta simple pero meaningful, y conduce na lugar hindi bien exposed na sol. Uno na mga eskwela na syudad ya visita el team del TV11 el Canalar Integrated School, donde el conduce el eskwela con el di la graduation rites na Mayo 29. Ya conducí a según serie de mga junta donde decidí tarde hacer el graduation rites para confortable también el mga estudiante quien el gradua, mga maestro y maestra, mga mayores, lo mismo también el mga visita. El conducí na Canopy de la escuela el graduation rites donde más de 200 mga grade 6 estudiante quien el gradua pera pa el mga de kinder y senior high. Según con el OIC de la Escuela Maria Janet Esdesa, si por ejemplo caliente queda el lugar, el aumenta el escuela mag-electric fan y pone también mga tents na costado del canopy. Y aclara si Teacher Esdesa que la escuela no hay hace koleksyon na mga mayores acerca na graduation rites, siendo bastante según el fondo del MOEE del mencionado escuela. Si actualmente yan kondusya man kami meeting no. So the amon graduation will be simple lang gayot. Después channel lang po ko ko sa preparasyon ase sino hindi grande gasto. Kondusya damon graduation aki parte na damon canopy sa chene stage ali. Actually, concern na ora, basta ya uwiyokal na national TV kay madrugada or, alas 5 or tarde, no? Alas 5 del aga or tarde. Noy pamangad kami finalisa kunese el ora, so mira pa kami kunese ma'am. Si in case ben caliente el daamon alrededor, syempre, umentagad kami sa mga electric fan, el canopy po ni kami like mga tents,
kahida akal chene daw lona daw chene tolda daw ansina kami sep damon plano ase. Test Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Kontraktor biktima de tiro na buwalan. Polisya pwede aresta con el persona taas se quebra espejo del vehículo na pueblo. Biktima de martillo gang y Subiana 9. DPWH ta implementa nuevo diseño na magariprap. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I check ang matter niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee at Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan.
sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan. Sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat, sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na,
GBPI TV11 ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un 50 años persona herido después con este tira el riding in tandem alina buwalan en Durantes aga. Alas 9:45 del aga, talina su vehículo parking na area del un hardware na buwalan el biktima. Yatraka con él el magasuspechaw ya tira con él. El biktima ya pone correo adentro del tienda y alya con él ya saca el personajes del Quick Response Team y ya leva con este en hospital. El biktima ya pone conocer como si Richardson Tong Reyes de Barangay Recodo iya susteri herida na su pierna y cuerpo y aleba con este en hospital. Magasuspechaw ya monta na di la motorsiklo y escapa estos para na city proper. El polis procura saber el motivo de este incidente y tiene sila copia del CCTV donde atira con el víctima. Minasanto ya aumenta pulis sa syudad del magapasaw semana pero este aga el mga pulis sa mandeploy na mga kamino na sentro del pueblo donde según na autoridad mayoría di ila ya usa para na patrolya. Pero mediante de este manada pa syempre mga street level crimes ta ukuri. Talipa siguro mga insidente de snatching, también este martilyo gang, también el tiroteo na buwalan en Durantes pasada alas 9 del aga. La Procura Aro estudia el PNP con este mga crime statistics para sangga con el mga kriminal. Mientras tanto, el pulis puede arrestar con un persona taas se quebra espejo del mga vehículo na sentro del pueblo. Takil report di Emil Tuban. Pulisya puede arrestar ayer tarde con el persona taas se quebra espejo del mga vehículo na pueblo alina Veterans Avenue. El personal del Investigation Section y el Intel Operatives del Police Station 11 ya puede conocer con el sospecha por causa ng mga CCTV footages ya puede sacar ng mga establecimiento onde as biktima el sospechado. Ayer tarde el tropa ya puede mirar con el sospechado alina Veterans Avenue y busca también mga vehículo para as biktima ya puede con este arresta. Con el sospechado puede identificar como si Benhar Jumadil Jamang, 34 años de Barangay Mariki. El polisya puede recubrir na su posisyon el screwdriver y hierro y mga bag y resibo y el mga ATM cards del mga biktima. Desde el lunes hasta ayer alcanza na 9 vehículo ya puede abrir el mga suspechado. Con el mga biktima llama el investigador para puede planta caso con este suspechado. Uno del biktima residente de Butuan City hindi mas interesado planta caso con este suspechado kaya volvía a estena di ila lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, ya subían a 9 el taga víctima del martillo gang na ciudad. Este después que otro víctima también anoche, ella se quebra con el ventana del su passenger seat del su SUV que ya puede sacar las cosas del su negosyo. Base na post del víctima que para salir era sila andada na ipil cuando descubrí que quebró ya el ventana del su vehículo y perdido ya magagalamiton. Ya sucede este mediante que ya podía ser arrestar con el uno del mga sospechado na centro del pueblo. Aparece manada echor aura ta usa igual modus operandi. Yabla si Engineer Michael Torino del DPWH9 kita implementa sila aura nuevo mga disenyo konstruhida del riprap. Ta usa sigun sila con el steel sheet piles na asida del mga riprap para prevenir mantimpak el tierra onde el estructura. Asigun con ele, todo magadaan riprap takambia sila siguiendo con el nuevo disenyo. Sigun na tiene sila ongoing mga proyekto de riprap na Tetuan, Tugbungan, Igiwan. These are all designed to in complying with the latest guidelines of the DPWH. Tapos kita steel sheet piles, varying lengths and heights considering LDCU profile.
nasa 12 or 10 and 9 and even 24 we have reached the length of the steel sheet piles to avoid kita scouring para hindi man collapse. The existing flood control structure or slope protection talama kita riprap, we are removing it and replacing it with the new ones. Reinforced concrete yale. LDPWH sa Suhirisi pwede man bayanihan ang mga residentes mandredge kunal Rio na mga lugar hindi ta pwede entra LDPWH. Akil report di Marifita Mayo. Iabla si Engineer Michael Torino del Department of Public Works and Highway Aquina Region 9 si pwede man bayanihan o man ayudahan el mga residentes mano-mano limpia con el mga tierra y basura en stancaw na Rio na mga lugar que no pwede entra el di ila personajes para asa el dredging activity. Asuhon kun Torino ta kontinua di ila dredging activity na Rio alya na tumaga itugbungan en preparasyon para na entrada de La Niña. Pero tiene según cuantos mga lugar, especialmente na mga jutay lugar, el taman difícil entra el di ila amphibious excavator por causa na grandor de este. Por eso ta suhiri ele si pwede mano-mano asa el limpieza na mga lugar donde hindi ta pwede entra el di ila equipo. Siguro we will be suggesting siguro the affected barangays si pwede man bayanihan kita while we are waiting for the si man experience kita el heavy flooding ako tiyan mga silted areas na banks, pwede man siguro kalman provide, we'll be using the community, mambayanihan. May I ask the DPWH, no, man identify location on then why ustedes pwede limpia, pwede abaha, para pwede kita mang coordinate na barangay and other mga groups, akil they are willing to help. No, akil mano-mano lang, no? Mano-mano. Noted po, Your Honor. Asigun kun Torino, target di ila para completa con el dredging activity fin del mes de este mayo para si pursigi entra el La Niña na Hunyo ya acabe sila man dredge con el Rio y hindi mas ay tiene aquí grande avenida. Pero yabla si Torino, grande el posibilidad que hindi sila pwede man meet con este deadline por causa ya gane que taman difícil sila entra na cuantos magalugar para ase con el dredging. Engineer, ese de ustedes dredging activities ahora? Yes. ¿Cuándo el target date para acabar se tugbungan, tumaga, tugbungan? So, ¿cuándo de ustedes target date? And tiene ba ustedes también other areas hace también ustedes dredging? Yes, Madam Chair, actually we'll target in Diamond by the end of the month man clear kami before man experience kita ulit flooding. But it's not, kumbaga, unfortunate lang na tiyan mga areas tan lisod man mobilize el Diamond equipment. Asigun kun Torino, di ila el equipo y el gobierno local amo el takumpra con el crudo keta usa sila na di ila equipo. Mientras tanto, iabla pa si Torino que hindi lang el DPWH Region 9 el ta-receive request de dredging desde Ciudad de Zamboanga sino hasta del cercanos probinsya también que bajo na Region 9. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline
Teleradio. Falta pondo el razón porque no hay para poder rehabilitar todo mga RIPRA projects que destroza durante el tifón Paeng. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya habla el ingeniero del ciudad Christopher Navarro que falta el fondo, razón si porque hindi pata puede rehabilitar todo el mga riprap que destroza durante el tifón Paeng del año 2022. Según ko Navarro, uno ya del maganuay puede aloca fondo amo el riprap al sa no se gusto. Y explica con este si Navarro durante el diálogo na konseho lokal. So, de ustedes office, ya bisita para man assess, di ba man, validate on aquellos mga distracted ripraps. So how come, engineer, until now, el mga reported damages ripraps na ustedes pwede compone? Si based to na natin annual budget, it was reflected there na only kami and visit already funded, but some of the project like El San Jose Guso, kay Noel pwede enta na daton annual budget. Pero asegun kun Konsehal Joel Esteban, debe ase prioridad el ponida del fondo na mga flood mitigating project, especialmente na mga lugar donde tiene destroza mga ripra para pwede con este compone. Kay si hindi pwede con este rehabilita, ay sucede lang syempre otra vez el avenida kaya sucede alin na lugar durante el tifón Paeng. Amo sit and wonder, Madam Chair, no? Kay during the aton mga meetings, series of meetings, delegate kita, emphasize kita, give priorities para na di aton mga flood control projects, especially quando asosede ka naton. Pero tamirayo, na dito yung statement, tapalta kita ng mga allocation, kay mas tan-allocate man kita siguro ng mga hindi mas importante. So, aura, Liga La Nina, kaya this year, ansina lang siyempre, na kita action kay por causa na ipapondo. So, quiere decir, el mga gente ali na mga affected areas, vira lang siyempre el problema. Diba, engineer? Pero asegun ko Navarro, tiene también mga proyekto, el ya puede aloca fondo, igual el na Ivanov Tumaga, itaas ya ali aura con el slope protection. Ya aloca también según fondo para el rehabilitación del riprap na Cabato Road y Santa Maria. All yan na kita man visit during the typhoon, some of it were already funded and some of it were funded by the DPWH, like a whole stretch of Tumaga River at Pasunanga, Tumaga, Tubungan River Basin. Most of that is a whole stretch, LDPWH, yan proposed program. And we allocate 10 million na kana Ivano, baka na Tumaga, ongoing leara, daton slow protection. Asegun ko Navarro, todo akal mga proposito proyekto de flood control que no ay pwede incluhin na annual budget, ay prekura sila incluhin na supplemental budget. Kung sa kita tan prepare, pa sa kita na dato annual budget, it was approved by this August body. Sinira totally man todo daton programa na implement kami. Like for example, drainage system daton on del mga tang consider kita flooded area, it was addressed. And sinira to charge namin kita na pondo del disasters funds, sa kita na itong drainage kay alin na claretan, flood ali, siya na kita ongoing drainage system. Likewise namin Cabato Road, yan po namin kita pondo through disasters funds and Santa Maria. Pero palta kita syempre pondo. Kapidigali kita na aran na itong supplemental budget, we will ask for to include na annual budget dato, na datong supplemental budget through the recommendation kita po mayor na todo na kita pwede po na annual budget, it will be included na daton supplemental budget. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. Sita Acordaya Ablanuevo, SK Chairperson del Tugbungan Jun Herrera, kita konsidera sila aura pidi na Comelec conduci al special election para del SK na di ila barangay Tugbungan. Asigun con Herrera, para man fill up con el 2 vacante puesto del SK Federation Council. Y habla si Herrera, tiene sila 2 vacante puesto del SK Council después el 2 del ila SK Chairperson el dimiti na puesto tamobe pa arriba el magakagawad. Pero asigun con Attorney John Christian Babiera, Election Officer del Distrito 2, hindi el Comelec taas el special election para del SK City al Department of Interior and Local Government. Pero
Por eso el DILG debe hacer formal request kanda Herrera. Ya habla si Baviera que observer lang el rol del COMELEC na special election que el conduci el DILG en tal caso el pursigue el cosa quiere si Herrera. Vehikulo iya que maalina Núñez extension anoche. Takil report di Emil Tuban. Vehículo que maalina Núñez extension anoche. Taco resale na Governor Camins para na Pueblo este Pajero y cuando eliga aquí emprende del Ciudad Medical, yaman umeral makina del vehículo. El mga tambay y tricycle driver yaman ayudahan para salva con el mga pasahero del vehículo y arega sila de agua con este. Uno del ayuda aquí si John Lloyd Pulido. Ya abriele con el puerta y hala con el mga bata pa afuera. Ya abriele con el hood del vehículo y arega de agua. Ya pikuro kami ayo salba ko nakal bata pati yamira kami na binegro at ilumo amo kaya regada din kami ko nakal suyo crudo para apagatlay para menor di sa umo. Pero no le sale fuego, umera lang yun. No. Amo lang kal suyo bale kailangan regala lang kami ago ko nakal para nema tanto umo mo sale ba. Natapobya tamin el mujer del driver na. Ano kami naman panik yalo lang kay pwede naman ko na si regalang. Este vehículo tapunsyon pa, pero no hay mas maneja el chuper, y mandalan con este hala para liban a shop. El bombero eliga y hace la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El autoridad ya puede arrestar con una persona con alegado shabu na bypass operation alina San Jose Gusu del martes del noche. El personal del Drug Enforcement Special Operations Unit ya conducir la operasyon alina Azucena Street na San Jose Gusu. Iya puede arrestar con Raiden Ebing Hassan, 27 años. Con ella puede confiscar 2 paquetes de alegado shabu, tali el valor na más de 680,000 de pesos. Mientras tanto, el sospechado talina custodia del mismo autoridad. Mientras tanto, tali pa siyempre na linya de 74 meters above sea level el nivel del agua na intake este día. Este mediante que poco ilang el ulan tali si VL Ciudad del magapaso día. Alas 9 del aga este día tali na 74.04 el agua que critical below normal pero el agua na magagripo ta continua este buenamente este magapaso días. Kaya sigun 5 días que hindi basta perder el agua na magagripo na mismo ciudad. Posible pa siyempre sigun el rasyon si por ejemplo el menora este na mas bajo nivel. Buenas noches. Aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia también el caliente tiempo este día. El heat index según el alcanza na 44 degrees Celsius. Mientras el centro del pueblo, el experiencia también el caliente tiempo. En los demás, el más oscuro na tiempo también. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Publicado na social media el estudiante del Western Mindanao State University quien ya graduó ayer como magna cum laude y hace sabit su medalla na nasunana como manera de rendir gracias con sus mayores por el sacrificio. El acontecimiento de la vida del anak ya graduó magna cum laude ta reflecta que modo el su tata y nana
ya sa manera para pwede lang entra eskwela hasta akaba. El estudyante tabla na su social media account que mucho también mga persona na su vida el ayuda con él na tiempo que bien necesita él. Recibí solamente labada el sunana mientras el sembrador de gulay el sutata. Napublika retrato na universidad ya kaptura cuando taabrasa el anak kun sunana tasilyura. Este mga suceso na graduation del WIMSU mucho yaman relate iya kay el corazon adali mira el determinación del mga estudyante na sud estudio maskin que modo de tormento el vida pero na fin bueno siempre el resulta. Quiere decir el pobreza hindi debe sanggasi porsigido el un persona na disuyo deseo na vida. Este también ta sirvi ejemplo con otro estudiante para estudiar buenamente a mediante el limitado resources isen pero ta puede siempre hace manera. Esta semana, en mga semanas que viene, el sucede también mga graduations, también moving up ceremony na diferentes eskwela na syudad. Gracias con el mga maestro y maestra por el saber kaya comparti con el di ilang mga estudyante. Con el mga graduate este año, enhorabuena con todo. Mag-abisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, mayo 16, 2024. Y en calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.